একজন চিচা ছিল শুনিলি হ্যাঁ আমি তো কালো তাহাজ্জুদের নামাজ 4 দিন পড়ি গলত হয়ে যাবে আর জারের দিন মশাজার রাত তো পানি ঠান্ডা করবে মুলবিরা তো কহে তো পানি যদি নি পায় তা মাটি খান থেকে মুকাইলে তোমার একটা মাটি ঢেল ঢেল করছে না কি ওজন রাখি ঢেল না ঢেলা মাটির এত ঢেলাটা চোখে খানে নিচে রাখে দিলে আর সুতিল দিয়ে আরে বলছে ওঠের মুখ থেকে মুখে নামাজ তো যে পুরো হবে ইত্তেফাক সে চাচি ওই দিন মুড়ি বুনছিল বনি না গায়া মুড়ি বুনতে বুনতে রাতে 10-11টা যখন খবরি খান চোখে খানে নিচানো দিয়াবে তো মাটি ঢেল করছে কোন নির্বেটা নিয়ে রাখি রে দিলে ফেকে খবরি খান দিলে রাখা अब यहाँ उठिए आना है मुना है वही खान लारे नहीं तो बढ़िया से तयम्मुम करे थोड़े नमाज पढ़ ले और बयाने फजर नमाज़े बाद बुस्तिरात घूमे छे कि आज तो लोग ला मोर तारीफ कर बे तो शहर चमकी आप जही देखा चे वही हंसे छे जही देखा चे वही हंसे छे और यहाँ मने मने खुश कि देख दी ये कहते हैं मोर चेहरा एमन चमकदार के लोग हंसे छे 8-10 दिन पहले आ की हाल जब घरे बुस्तिरा घुरे तुरे घर गेल और जुड़ा देखे ए सातार इला की कही थी कामनी पासते बोले की कहियो ताज्जुद नमाज पढ़ियो बोले चढ़क पड़ा ताज्जुद नमाज पढ़ियो सिजाने